નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, હોટ ટોપિકમાં આપ સૌનું સ્વાગત છે. આપની સાથે હું છું શિવમ. દર્શક મિત્રો, હોટ ટોપિકમાં આજે આપણે વાત કરીશું શ્વેતપત્ર અને સામે જે કોંગ્રેસ લાવી હતી બ્લેક પેપર, તેની આપણે વાત કરવાના છીએ. ગઈકાલે આપણે વાત કરીએ તો આ મુદ્દો સતત ચર્ચામાં રહ્યો હતો. એનડીએ સરકારની આપણે વાત કરીએ તો તેમણે 2014 પહેલાંની જે દેશની સ્થિતિ હતી તેમાં અલગ અલગ કૌભાંડોની પણ તેમણે વાત કરી. આ તમામ બાબતો છે કોંગ્રેસ સરકારની, યુપીએ સરકારની જે ખામીઓ છે તેને ઉજાગર કરી. તેમાં જે પેપરમાં તમામ વાત તેમણે એમાં જણાવી હતી. તેમાં 15 જેટલા કૌભાંડોનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો હતો. આ સિવાય અનેક એવી બાબતો છે કે જેમાં જે શ્વેતપત્રમાં ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો, જેમાં યુપીએ સરકાર હતી ત્યારે જે મોંઘવારીનો દર હતો તેની તેમણે વાત કરી હતી. આ સિવાય આવકનો જે ખોટો ઉપયોગ જે રીતે કરવામાં આવ્યો હતો તેનો પણ ઉલ્લેખ આ શ્વેતપત્રમાં કરવામાં આવ્યો હતો. પરંતુ યુપીએ સરકારની વાત કરીએ તો તે વખતે જે કૌભાંડો થયા તેનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે. અને હવે જે ગઈકાલે શ્વેતપત્ર નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણ દ્વારા રજૂ કરવામાં આવ્યું, ત્યારબાદ જવાબના અર્થે આપણે વાત કરીએ તો કોંગ્રેસ દ્વારા બ્લેક પેપર બહાર કરવામાં આવ્યું. અને બ્લેક પેપરમાં જે 10 વર્ષ છે 2014થી 2024 એનડીએ સરકારના જે 10 વર્ષ છે તેમાં કેવી રીતનું દેશમાં કઈ કઈ ખામીઓ છે, દેશમાં કઈ કઈ સમસ્યાઓ છે તેનો ઉલ્લેખ આ બ્લેક પેપરમાં કોંગ્રેસ દ્વારા કરવામાં આવ્યો છે. નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણે કહ્યું કે 10 વર્ષ પહેલાં જે પ્રકારે દેશ ક્યાં હતો, 2014 પહેલાં દેશ ક્યાં હતો અને 2014 બાદ દેશ ક્યાં છે તેની તુલના થવી જોઈએ. જે પ્રકારે અર્થવ્યવસ્થાની આપણે વાત કરીએ તો એનડીએ સરકારે દેશને એમાં ઉજાગર કર્યો છે તે વાત તેમના દ્વારા કરવામાં આવી છે. ત્યારે આજની આ ચર્ચા ખાસ રહેવાની છે. આપણે વાત કરીશું શ્વેતપત્ર કે જે ક્યારે રજૂ કરવામાં આવતું હોય છે, કોણ તેને રજૂ કરતું હોય છે, શ્વેતપત્ર એક્ઝેક્ટલી શું છે તેની પણ આપણે ચોક્કસથી ચર્ચા કરીશું. વિશ્વમાં સૌ પ્રથમ આપણે વાત કરીએ બ્લેક પેપરનો, જે પ્રકાર માફ કરજો, શ્વેતપત્ર કે જે લાવવામાં આવ્યું હતું 1922માં બ્રિટિશ વડાપ્રધાન વિન્સ્ટન ચર્ચિલ દ્વારા વિશ્વનું આ પ્રથમ શ્વેત પેપર કે જે લાવવામાં આવ્યું હતું. તેમાં દસ્તાવેજ હોય છે, જે ખામીઓની આપણે વાત કરીએ તો તમામ બાબતનો ઉલ્લેખ તેમાં કરવામાં આવતો હોય છે. અને એક સફેદ જે પેપર હોય છે તેમાં આ જે હોતું હોય છે તમામ માહિતી, એટલે તેને શ્વેત પેપર કહેવામાં આવતું હોય છે. ત્યારે આ તમામ બાબત પર આપણે ચર્ચા કરવાના છીએ. ચર્ચા સાથે મહેમાન એક જોડાઈ ગયા છે, આપણી સાથે પ્રશાંતભાઈ ગઢવી જોડાઈ ગયા છે. તેમની સાથે ચર્ચાની શરૂઆત કરીશું. પ્રશાંતભાઈ, સ્વાગત છે આપનું. આપની સાથે શરૂઆત કરીએ ચર્ચાની. સૌથી પહેલાં તો શ્વેતપત્ર, ગઈકાલે આ મુદ્દો સતત ચર્ચામાં રહ્યો. ઘણા બધાને ખબર પણ નથી હોતી કે જે દર્શક મિત્રો જોઈ રહ્યા છે શ્વેતપત્ર એક્ઝેક્ટલી શું છે, તો તેના મુદ્દે સૌથી પહેલાં તો દર્શક મિત્રોને માહિતગાર કરીએ. શ્વેતપત્ર, શ્યામપત્ર, ભલે ઉપજાઈ કાઢેલા બધા જાર્ગન્સ છે, પણ યસ, શ્વેતપત્ર ડેફિનેટલી એટલે એક પ્રકારનું એફિડેવિટ. આપણે કોઈ પણ જગ્યાએ કોઈ વસ્તુ માનો કે ખરીદીએ છીએ, દસ્તાવેજ કરીએ, તો એ દસ્તાવેજ એટલે શું, એક એફિડેવિટ જે કરતા હોઈએ છીએ. એ રીતે સરકાર લોકોની સમક્ષ પટલ ઉપર બધાની વચ્ચે આજે દેશના તમામ પ્રતિનિધિઓ એક સાથે એક પ્લેટફોર્મ પર લોકસભા અને રાજ્યસભામાં હોય તો એમની સમક્ષ મૂકવામાં આવે છે કે આટલા અમારા કાર્યકાળ દરમિયાન આટલા આટલા કાર્યો થયા છે. અને શ્વેતપત્ર એટલે એવું જ નથી કે માત્ર સારી સારી રોજી રોજી વાતો, પણ ક્યાંક કોઈ કચાશ રહી ગયો, તૂટી રહી ગયો તો એને પણ એમની સમક્ષ મૂકીને એનું એપોલોજી પણ કરવામાં આવતું હોય છે. એટલે એ શ્વેતપત્ર આપણે બહુ વાત કરી 1922માં સૌથી પહેલા મૂક્યું હતું. શ્વેતપત્ર એટલે છેલ્લા 10 વર્ષનો કાર્યકાળ એક જ સરકારનો જે થયો, એટલે એક દશકો થયો. નોર્મલી દર 5 વર્ષે પણ મૂકી શકાતું હોય છે, પણ જનરલી આની પેટર્ન નથી, કારણ કે અત્યાર સુધીનું આપણું રાજકારણ બહુ સાત્વિક રાજકારણ હતું. જે સાત્વિકતાની વ્યાખ્યામાંથી હવે હિન્દુસ્તાનનું રાજકારણ બહાર આવી ગયું છે. એટલે મોદી સાહેબ એમની સ્ટાઇલ પ્રમાણે લગભગ 2024ની ચૂંટણીના છેલ્લા સંસદ સત્ર વખતે એમણે શ્વેતપત્ર મૂક્યું છે કે અમે 10 વર્ષમાં, અને બહુ ડેફિનેટલી સારી વસ્તુ છે, આંખે ઉડીને વળગે એવી વાત આખા દેશ સમક્ષ ક્યાંક થઈ છે. દેશનો વિકાસની વાત કરીએ, જીડીપી ગ્રોથની વાત કરીએ, ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર, રોડ રસ્તાની વાત કરીએ, એમણે જે મુદ્દા ટાંક્યા છે અને 4-5 વસ્તુઓને લઈને જે વાત કરી છે, આપણે સૌ સારી વસ્તુને સ્વીકારીએ અને અપ્રિશિએટ પણ કરીએ છીએ. એની સાથે એમણે ક્યાંય એમની ત્રુટિ ગણાવી નથી, અથવા ક્યાંય આજ સુધી 10 વર્ષમાં એવું પણ નથી બોલ્યા કે ક્યાંક આ બાબતમાં એ વિપક્ષને કોસવાની વાત. હજી પણ એક તરફ તમે તમારું શ્વેતપત્ર મૂકો છો અને બીજી તરફ તમે નહેરુજીની યાદ કરો છો, બીજી તરફ તમે હજી બી કોંગ્રેસને કોસવાની વાત કરો છો. મને લાગે છે આ સાત્વિકતાની વ્યાખ્યા નથી. સામે પક્ષે કોંગ્રેસે એવું કીધું કે અન્યાયકાળ. જો તમે આને અન્યાયકાળ ગણો છો તો આપાતકાળને કયો કાળ ગણવો? કારણ કે આપાતકાળ કોંગ્રેસની સરકારમાં આવ્યો હતો. એમ કોંગ્રેસે પણ પાછલા 10 વર્ષમાં વિરોધ પક્ષની જે ભૂમિકા ભજવવી જોઈએ
એમાં કેટલી કચાશ રહી એને પણ એમણે ઉજાગર કરવી જોઈએ. એમણે વાતો બહુ કરી, વિરોધ એટલે સંસદ પૂરતો વિરોધ કર્યો. જે વિરોધ રોડ રસ્તા ઉપર થવો જોઈએ માત્ર સંસદ પૂરતો સીમિત થઈ ગયો. એટલે શ્વેતપત્ર પહેલા આની ઉપર આવી જવું તો એનડીએની સરકારે જે પોતાની સિદ્ધિઓ ગણાવી, સરકાર એની સિદ્ધિઓ, એના અમુક કરેલા કાર્યો, એની અમુક સ્પેસિફિક બનાવેલી પોલિસી કે જે દેશ આખાને ક્યાંક ઇફેક્ટ અને અફેક્ટ કરી હોય એની વાત મૂકતું હોય છે. ઘણી બધી વાતો મોદી સરકારની છેલ્લા 10 વર્ષમાં, કારણ કે 3.0 ની હવે તો વાત કરવા માંડ્યા છે, તો મોદી સરકાર 1, મોદી સરકાર 2.0 એમાં ઘણા બધા કાર્યો દેશવ્યાપી એવા પોલિસી બેઝિસ કે જેને મેં વાત કરી કે અત્યારે એ જ કહે છે કે 80 કરોડ લોકો મફત અનાજ મેળવે છે. રોડ રસ્તા, નેશનલ હાઈવે થી માંડી, કિસાનોની સન્માન નિધિથી માંડી, પીએમએફબીવાય તો હમણાં ટેમ્પરરી બંધ છે, પણ કિસાન સન્માન નિધિ અને કિસાનો માટેની જે ચિંતા, ડીએપી ની વાત હમણાં 2 દિવસ પહેલા કરતા હતા મોદી સાહેબ કે આ 5 વર્ષમાં યુરિયા ને એવી રીતે કરવામાં આવશે કે લોકો એટલે ગ્રીન હાઇડ્રોજન અને ગ્રીન ખેતી ઉપર જે ભાર મૂકવામાં આવ્યો છે એ દિશામાં ક્યાં આગળ વધી રહ્યું છે. એટલે બજેટ, દેશનો જીડીપી, દેશમાં આવતો રૂપિયો અને વપરાતો રૂપિયો સર્વવ્યાપી છેવાડાના માનવી સુધી કેવી રીતે પહોંચે છે એના માટે જે આખું ફ્રેમવર્ક અને સ્ટ્રક્ચર તૈયાર કરવું હોય એને લગભગ શ્વેતપત્ર માની શકાતું હોય છે. શ્વેતપત્ર અત્યારે હાલની જે રાજકારણની વ્યાખ્યા હું જે કહું છું એ પ્રમાણે ક્યાંક ને ક્યાંક બીજેપીનો મેનિફેસ્ટો હોય છે, સરકારનો મેનિફેસ્ટો. આવનારા ઇલેક્શનમાં અમે આ બધી વસ્તુ લઈને આવીશું તમારી સમક્ષ અને આમાં જે કંઈ છે એટલે આ રોડમેપ પ્રમાણે અમે આવનારા 5 વર્ષમાં પણ આગળ જઈશું એમ કરીને એમણે ઇનડાયરેક્ટલી વોટિંગ પણ માંગી લીધું છે લોકો પાસેથી. अनुराग तिवारी પણ આપણી સાથે જોડાઈ ગયા છે. अनुराग जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका निर्माण न्यूज़ में. अनुराग जी, श्वेत पत्र की बात हो रही है. कल जो श्वेत पत्र उसके सामने कांग्रेस जो जवाब के रूप में ब्लैक पेपर जो लेके आई है, जो बातों का उल्लेख उसमें हुआ है. सबसे पहले श्वेत पेपर की बात प्रशांत भाई ने की कि कब क्या होता है वो. अब हम बात करते हैं आगे श्वेत पेपर के, जो कब लाया जाता है, क्यों लाया जाता है और उसके सामने जो विपक्ष है वो ब्लैक पेपर लाता है. सर म्यूट हो आप. आपका म्यूट हो, आवाज नहीं आ रहा है अनुराग जी. अनुराग जी, आपका आवाज नहीं आ रहा है. जी अब बोलिए. कुछ बोलिए. आप डिस्कनेक्ट हो गए, फिर से कनेक्ट हो जाइए. रिकनेक्ट. हाँ जी, रिकनेक्ट कर दीजिए अनुराग जी. પ્રશાંતભાઈ, એ જ વાત આપનાથી આગળ વધારીએ. ક્યારે જે પ્રકારે આ શ્વેતપત્ર લાવવામાં આવતું હોય છે, જે પ્રકારે મેં વાત કરી કે સૌથી પહેલું આ શ્વેતપત્ર વિશ્વમાં 1922માં લાવવામાં આવ્યું હતું બ્રિટિશ વડાપ્રધાન દ્વારા, ત્યારે એ જ વાત લોકોને સમજાવીએ કે ક્યારે આ લાવવામાં આવતું હોય છે અને કેમ લાવવામાં આવતું હોય છે, એનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય શું હોય છે. નોર્મલી દરેક વર્ષના અંતમાં સંસદમાં જ્યારે આની ઉપર ચર્ચા થતી હોય, બજેટ ઉપર ચર્ચા થતી હોય અથવા કાર્યકાળ પૂરો થવાની તૈયારીમાં હોય, જેમ અત્યારે ચૂંટણી આવવાની તૈયારીમાં છે, આવા 2-3 સંજોગોમાં સરકાર શ્વેતપત્ર રજૂ કરી. કારણ કે શ્વેતપત્ર એટલે છેલ્લે સરકારે પોતાની નિભાવેલી જવાબદારીઓ, આજે જનતાએ પોતે એક આશીર્વાદ વરસાવી અને વોટિંગ કરી, આ લોકશાહીની અંદર વોટિંગ કરી અને જ્યારે સરકાર બેસાડી હોય તો એ સરકાર જ્યારે બેસાડી, કોઈ અપેક્ષાથી બેસાડી છે, એની સામે સરકારે કેટલા કામ કરેલા છે એ પ્રજા સમક્ષ ને લોકો સમક્ષ મૂકવાનું હોય છે. એને શ્વેતપત્ર કહેવામાં આવતું હોય છે કે તમે અમને જે કાર્ય માટે, આજે એફિડેવિટ એટલે શું કે એક દસ્તાવેજી, ફાઇનલ દસ્તાવેજી કાગળ કે ભાઈ તમે આજથી આ વસ્તુ માટે આ ઘરની આપણે દસ્તાવેજ કરો તો આજથી આ ઘર તમારી માલિકીનું રહેશે. એમ જ્યારે સરકારને તમે એક માલિક બનાવીને ત્યાં બેસાડ્યા છે અને એ 5 વર્ષ દરમિયાન, એના કાર્યકાળ દરમિયાન સરકારે તમારી કેટલી અપેક્ષાઓને પરિપૂર્ણ કરેલી છે એનું એક દસ્તાવેજી લોકો સમક્ષ મૂકવાનું હોય છે. એટલે કાર્યકાળ પૂરો થવાનો હોય એ વખતે આ શ્વેતપત્ર મૂકવામાં આવતું હોય છે. એ રીતે મૂક્યું છે. શ્વેતપત્રને આપણે નકારતા જ નથી, એની સિદ્ધિઓને પણ નકારતા નથી. આજે એક હું ડિપાર્ટમેન્ટ વાઇઝ જ્યારે બજેટમાં આપણે વાત કરતા હોઈએ છીએ તો દરેકમાં આંખે ઉડીને વળગે એવી વાત આવી છે. એની સામે જે ત્રુટીઓની આપણે વાત કરીએ કે મોંઘવારીને ડામવામાં આવે, જે મોંઘવારીનો દરની વાત કરે છે, જે બેરોજગારીના દરની વાત કરે છે હાલની સરકાર અને સામે વિપક્ષ પણ, તો મને લાગે છે બંનેમાં આંકડાકીય માહિતીનો બહુ મોટો ગેપ છે. તમે એમનામ બી જો એટલે ગૂગલિંગ બી કરશો કે ડિપાર્ટમેન્ટલી એક રિક્રુટમેન્ટ ચેક કરશો તો મોંઘવારીના દરને કેવી રીતે ચકાસવું એમ. જે તે વખતે તમે સમજો તો છેલ્લા 10 વર્ષમાં નથી તમે દૂધ કે શાકભાજીનો ભાવ ઘટાડી શક્યા, નથી પેટ્રોલનો ભાવ ઉતારી શક્યા, પાછળ લાવી શક્યા, નીચો લાવી શક્યા, નથી તમે એલપીજી ગેસનો ભાવ નથી લાવી શક્યા. તો મોંઘવારી કયા આધારે ગણવામાં આવે છે ઓવરઓલ? ચોક્કસથી ઘણી બધી બાબત છે પ્રશાંતભાઈ, આપણી પાસે આગળ ચર્ચા કરીશું. अनुराग जी, आपको आवाज आ रही है?
बिल्कुल बिल्कुल, मेरी जी आवाज जी आ रही है? जी, आपकी आवाज़ जी। अब आ गई है। जो अब वही बात आपसे फिर से वो सवाल, श्वेत पत्र और उसके सामने ब्लैक पेपर, आप किस तरीके से देखते हैं इसको? देखिए, सबसे पहले सीधे शब्दों में अगर देखा जाए तो ये दोनों ही, जो श्वेत पत्र है और ब्लैक पेपर है, एक तरीके से राजनीतिक आरोप और प्रत्यारोप लगाने का एक तरीका है। लेकिन कई मायनों में देखा जाए तो श्वेत पत्र को हम एक पॉजिटिव सेंस में देख सकते हैं। राजनीति करने का एक पॉजिटिव तरीका है। श्वेत पत्र में जो मुख्य रूप से चीजें होती हैं वो ये होती हैं कि आपने अपने कार्यकाल में क्या बेहतर किया, क्या आप आने वाले समय में इम्प्रूव कर सकते हैं। तो उसमें आप एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ श्वेत पत्र में चलते हैं, लेकिन वहीं ब्लैक पेपर की तरफ जाते हैं तो वो एक नेगेटिव अप्रोच होता है। तो देखिए, जरूरी दोनों चीजें हैं। एक, अगर लोकतंत्र की बात करें तो लोकतंत्र में अधिकार दिया गया है कि श्वेत पत्र और ब्लैक पेपर दोनों का एक महत्व है, दोनों का एक इम्पोर्टेंस है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी चीज लोकतंत्र के हिसाब से बुरा है। लेकिन इस आज के परिदृश्य में देखा जाए तो जो एनडीए सरकार ने जो श्वेत पत्र जारी किया है वो एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ जारी किया है। उसमें ये सारी चीजें बताई गई कि हमने पिछले 10 सालों में इंफ्रास्ट्रक्चर पे क्या काम किया, हमने एमएसएमई सेक्टर को ग्रो करने के लिए क्या काम किया है, हमने स्टार्टअप सेगमेंट को ग्रो करने के लिए क्या काम किया है। उसके अलावा जो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो अपना तमाम जो सेक्टर्स हैं उनमें क्या डेवलपमेंट हुए हैं और क्या रोड मैप है। रोड मैप देना बहुत जरूरी होता है और रोड मैप भी जाने वाला है इस श्वेत पत्र में। और इसका अनाउंसमेंट अभी जो आर्थिक सर्वेक्षण आया था उसी में कर दिया गया था। तो वो सारी चीजें उस समय ही बता दी गई थी कि क्या हम लाने वाले हैं। और मुझे लग रहा है कि ये श्वेत पत्र के साथ में हम लोग ये भी कह सकते हैं कि जो मौजूदा सरकार है उसका एक रिपोर्ट कार्ड भी कह सकते हैं इसको। तो वो रिपोर्ट कार्ड की तरह भी हम लोग उसको देख सकते हैं। ये जो ब्लैक पेपर जो लाए उसमें बहुत सारी बातें की गई है, जिसमें महंगाई की हम बात करें, उसके अलावा महिलाओं का जो मुद्दा है उसकी बात करें, चीन का मुद्दा है वो उन्होंने इसमें लिया है। तो कितना असर इसका देखने को मिलेगा ब्लैक पेपर जो लाए उसका? अभी हम तमाम चीज़ों की बात करें, उसके बाद निर्मला सीतारमण जी ने जो कहा 2014 के पहले देश कहाँ था, 2014 के बाद देश कहाँ है, उसका भी बात होना चाहिए। आपकी दृष्टि से क्या आपका जवाब होगा? देखिए, अगर आप इसका राजनीतिक परिदृश्य के बारे में पूछना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि 90% जनता के ऊपर इसका कोई असर नहीं होने जा रहा है। ब्लैक पेपर जो जारी हुआ है, 90% जनता के ऊपर कोई असर नहीं होगा। जनता आज के समय में क्या देखती है कि आप अगर किसी अलायंस में जुड़े हैं, इंडिया अलायंस जो था वो किस तरीके से, उसमें कौन कौन नेता जुड़े हैं, उनके क्या अप्रोच है, वो किस तरीके से अपनी राजनीति करना चाहते हैं, क्या एजेंडा प्रेजेंट करना चाह रहे हैं। तो अभी तक मुझे लग रहा है कि जब से ये अलायंस शुरू हुआ है, पिछले मुझे लग रहा है 6 महीने हो गए इस अलायंस को अलग अलग मीटिंग करते हुए। और उस 6 मीटिंग में लोगों ने ये देखा है कि ये क्या आपके सामने, देश के सामने क्या देने जा रहे हैं। मोदी सरकार का विरोध करने के अलावा इनके पास रोड मैप क्या है देश को। अगर हम लोग 2047, अगर ये मौजूदा सरकार 2047 तक विकसित भारत बनाने का एक संकल्प लेके चल रही है, तो क्या इंडिया अलायंस के पास इससे बेहतर कुछ है? अगर 2027 तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने की बात हो रही है, तो क्या इंडिया अलायंस के पास इससे बेहतर कुछ प्लान है? तो आज के समय में जनता ये सब देखती है कि जो प्लान हमें मिल चुके हैं उससे बेहतर अगर आप प्लान देंगे तो स्विच होंगे। ये कॉर्पोरेट सेक्टर में भी हर जगह यही होता है कि आप अगर उससे बेहतर कुछ देंगे तभी आपकी तरफ स्विच होंगे। और ये जो ब्लैक पेपर की बात है तो 90% लोगों तक ये बात भी नहीं पहुंच पाएगी, क्योंकि एक बहुत आप बोले कि ढीला पड़ गया है इंडिया अलायंस। और उसकी वजह से लोगों के पास संदेश जा भी रहा है, लेकिन वो सीरियसली, जिस सीरियसनेस से 5 महीने पहले देखा जा रहा था इंडिया अलायंस को, वो अभी नहीं है। क्योंकि बहुत सारे गठबंधन के जो साथी थे वो बाहर जा चुके हैं। अब सबसे बड़े जो गठबंधन के साथी थे, नीतीश कुमार हुआ करते थे, जिन्होंने पूरे इस इंडिया अलायंस को एक साथ लाने का काम किया, वो बाहर जा चुके हैं। अखिलेश यादव के साथ अभी कोई बातचीत बन नहीं पाई है। उसके अलावा देखें तो जयंत चौधरी भी लगभग लगभग एक तरीके से बताया जा रहा है कि बाहर जा ही सकते हैं, कभी भी जा सकते हैं। ममता बनर्जी, इनकी बहुत बड़ी अलायंस थी वेस्ट बंगाल में, उनके साथ भी कोई अभी तक फाइनल चर्चा नहीं हो पाई है। तो जो पार्टियों का गठबंधन था उसमें जो बड़ी बड़ी पार्टियां थी वो सब बाहर जा चुकी है। तो इंडिया अलायंस अब केवल कांग्रेस रह गया है, उसके अलावा कोई इसका अस्तित्व अभी तक दिखाई नहीं दे रहा है। और देखिए, लोकतंत्र की एक
बहुत अच्छी चीज है कि इसमें एक मजबूत गठबंधन होना चाहिए, एक मजबूत विपक्ष होना चाहिए। तो पूरा देश चाहता है कि एक मजबूत विपक्ष हमारे सामने हो, लेकिन वो मजबूत विपक्ष कब आएगा इसका सब इंतजार कर रहे हैं अभी भी। મજબૂત વિપક્ષ ક્યારે આવશે તે 10 વર્ષથી છેલ્લા 10 વર્ષથી આ ચર્ચાઓ થઈ રહી છે તેની જ અસર છે કે અત્યારે આ સ્થિતિ જોવા મળી રહી છે કે બ્લેક પેપર તેની કોઈ અસર નહીં થાય તેવી વાત છે। પ્રશાંતભાઈ, આપને પણ એ જ લાગી રહ્યું છે કે બ્લેક પેપરમાં જે વાતોનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે તેની કોઈ અસર જનતા પર નહીં થાય, કારણ કે એનડીએ સરકાર કે જે અર્થવ્યવસ્થા 2027 સુધી ત્રીજા ક્રમે લાવવાની વાત કરી રહી છે, આ સિવાય અન્ય બાબતો છે અને જે મોંઘવારીની વાત યુપીએ સરકાર વખતની છે તેની વાતનો ઉલ્લેખ કર્યો છે, કોંગ્રેસ પણ અત્યારે મોંઘવારીની વાત છે, અન્ય જે બાબતોનો ઉલ્લેખ કરી રહી છે, બેમાંથી અર્થવ્યવસ્થા અને સામે મોંઘવારીની તે બધી બાબતો છે, જનતાને કઈ વાતો વધારે અસર કરશે બંનેમાંથી, શ્વેતપત્ર અને બ્લેક પત્રમાં જે વાત છે? अनुराग जी, आपको गुजराती समझ आती है? हाँ, थोड़ी बहुत आ जाती है। तो फिर आपके मैं हिंदी भी बोल सकता हूँ अगर मुझे परमिशन मिल जाए। ओके। श्वेत पत्र, ये ब्लैक पत्र जो हम बात कर रहे हैं और इसकी असर कितनी होगी, वैसे ये ब्लैक पत्र तो यूपीए वाले या कांग्रेस 2019 से कर रहे हैं। सेम चीज, महंगाई है, बेरोजगारी है, ये है, वो है, तब राफेल भी था, भ्रष्टाचार भी था, लेकिन उसकी असर तब भी दिखाई दी। तो पिछले 5 सालों में तो कांग्रेस इतनी बिखर चुकी है और कांग्रेस के साथ आए घटक पक्ष भी ऐसे ऐसे बिखर चुके हैं। एक इंडिया गठबंधन जब बना तब एक होप आई थी कि कुछ तो बनेगा, बात बनेगी और कुछ आगे बढ़ेगा, लेकिन जिस तरीके से अब फ्लो जा रहा है, इलेक्शन नजदीक है, कभी भी नॉक कर सकता है डोर, और ऐसी हालत में जिस तरीके से कांग्रेस को, खुद कांग्रेस के घटक पक्ष बोल रहे हैं कि 40 तक सिमट जाएगा और 40 भी बचा पाए तो अच्छी बात है। तो ऐसी हालत में, और जिस तरीके से पिछले 1-2 साल में राम मंदिर, 370 और बाकी 1-2 मुद्दे पे जो बीजेपी बात कर रही है, और हिंदुत्व का जो श्वेत पत्र कौन, किसको बोला जाता है कि हिंदुत्व का श्वेत पत्र बीजेपी ने हाईजेक कर लिया है कि हिंदुत्व यानी बीजेपी, बीजेपी यानी हिंदुत्व, वो एफिडेविट कर दिया उन्होंने कि हम ही है हिंदुत्व के हामी। तो वो जो हिंदुत्व का पूरा नारा लेके पूरे देश में जो चल रहे हैं, तो लोगों को महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार से कुछ नहीं पड़ी है। भले चाहे अपने घर में वो सेविंग न कर पाए, पर कैपिटा इनकम कम हो जाए, पर कैपिटा डेट बढ़ जाए, लेकिन हम तो हिंदुत्व से जीने वाले लोग हैं, हम तो वोटिंग हिंदुत्व के मैटर पे करना चाहते हैं। दंगा नहीं चाहिए हमको, बाकी सब चलेगा। हमारे घर में हमको डेट बढ़ जाए चलेगा, हमारे घर में ईएमआई के पैसे नहीं बचेंगे चलेगा, लेकिन हिंदुत्व पे हमको वोट करना है। ये जो माहौल पिछले 2-5 साल से हम देख रहे हैं, इसीलिए कांग्रेस की एक भी चीज, मैं कल भी एक चैनल पे बोल रहा था कि राहुल गांधी की बातें कुछ लॉजिकल होती है, लेकिन वो उनका जो कन्वे करने का स्टाइल है वो प्रॉपर नहीं है, इसलिए वो नेगेटिविटी में कन्वर्ट हो जाता है और वोट में कन्वर्ट नहीं होता है। जैसे इतना अच्छा मुद्दा चल रहा है श्वेत पत्र वाला, और वो कहीं जाके मोदी सरनेम के ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं, तो वो अच्छी बात नहीं है। और ऑलरेडी उसका वो भुगत चुके हैं कि जब जब उन्होंने मोदी जी पे पर्सनल अटैक या मोदी सरनेम के ऊपर अटैक किया है, तो उसका क्या हाल हुआ है। उसकी वजह से तो उनका संसद सभ्य मतलब वो रद्द हो चुका था, सदस्य रद्द हो चुका था। तो ये सब बातें ध्यान में रख के एकदम पॉजिटिव देखिए, कांग्रेस ने भी बहुत अच्छा काम किया है देश के लिए, ये पूरा एक स्ट्रक्चर और ढांचा बना के दिया है, और इन लोगों को पूरा रेडी मिला था बीजेपी को। जो दाल चावल हम जो नॉर्मली क्या खाते हैं, सब्जी रोटी दाल चावल, तो ये प्लेटर तो कांग्रेस ने बना के बीजेपी को दिया था। आपने तो उसको गार्निशिंग किया है, 1-2 स्वीट ऐड किया है, सलाद ऐड किया है, पापड़ ऐड किया है, जो लोगों को एक लग्जरी देता है, जो लोगों को एक अलग फील, ग्लैमर देता है, वो आपने किया है। लेकिन जिक फूड बनाना तो उन्होंने सिखाया है आपको, तो आप उसको भी नकार नहीं हो। आप ऐसा बोलो कांग्रेस ने कुछ नहीं किया है, 2014 से पहला देश कुछ नहीं था, ये बात बहुत गलत है। 2014 से पहले आप लोग नहीं थे, आप लोग चालू बस में बैठ गए हो। न तो मोदी जी ने देश का वो देखा था, क्योंकि वो तो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, कभी उन्होंने सेंटर में कोई मंत्री पद पे काम नहीं किया है, कभी उन्होंने सेंटर में कुछ वो किया तो ना निर्मला सीतारमण ने किया है। आज की मिनिस्ट्री में कौन से लोग ऐसे हैं जिन्होंने देश का गवर्नेंस सिस्टम में काम किया और बोल सकते हैं छाती ठोक के कि 14 से पहले ये लोग ये कर रहे थे जो गलत था और हमने ये अच्छी तरीके से किया। तो हर एक सरकार का, जिस तरीके से भाई ने बताया कि हर एक सरकार का अपना अपना एक जिम्मेदारी होती है और उनकी एक जवाबदेही ला के वो लोग काम करते हैं। तो मेरा एक ही मानना है, श्वेत पत्र डेफिनेटली इसलिए जारी करना चाहिए ताकि जनता को पता चले कि हमने जिसको वोट करके भेजा है उसने हमारे लिए क्या किया है, जो बोल के गए हैं उसमें कितना कमिटमेंट फुलफिल किया है। ब्लैक पत्र आज की तारीख में नेगेटिव इसलिए है क्योंकि यहाँ कांग्रेस है। अगर सेम चीज यूपीए गवर्नमेंट होती और बीजेपी ब्लैक पत्र लाता तो पूरे देश में पॉजिटिव माहौल हो जाता।
और आप बोल रहे हैं विपक्ष मजबूत कब होगा, मैं ऐसे ही मतलब टोना देने के लिए बोल रहा हूं कि जब तक इस देश में बीजेपी विरोध पक्ष में नहीं बैठेगी तब तक देश का अच्छा नहीं होगा, क्योंकि वो एज ए मजबूत विपक्ष बीजेपी एक ही कैपेबल है पूरे देश में। देखिए 2 रुपया पेट्रोल में बढ़ता था तो पेट्रोल का भाव मनमोहन सिंह बढ़ा ही नहीं सकते थे, वापिस खींच लेते थे। गैस की बोतल का प्राइस बढ़ ही नहीं सकता था क्योंकि स्मृति ईरानी और काफी लोग वो बोतल लेके संसद में पहुंच जाते थे तो उसका भी प्राइस अटक जाता था। तो मजबूत विपक्ष बीजेपी के तौर पे मैं तो अच्छा देख रहा हूं, ताकि देश का अच्छा काम हो, क्योंकि अभी का विपक्ष तो कोई काम का नहीं है। एक तो साला मतलब क्या कर रहा है पता नहीं चल रहा है। तो ठीक है, ये एक हंसी वाली बात है ऑफ लेट, बट यस दो सब लोग काम कर रहे हैं। मोदी जी का रोड मैप अच्छा है क्योंकि बदलती हुई जो तस्वीर है भारत की, उसमें लोगों को एक कहीं ना कहीं एक सुकून मिल रहा है, इसीलिए लोग उनकी तरफ इंक्लाइन ज्यादा हो रहे हैं। जी अनुराग जी, वही बात कि जी जो हर बार चर्चा में आती है 2014 उसके बाद और 2014 उसके पहले, ये बात हर बार हर इलेक्शन में ये बात बाहर आती है। आपकी दृष्टि से 2014 के पहले जो रोड मैप यूपीए सरकार का था देश के लिए, उसके बाद 2014 के बाद जो मोदी सरकार आई उनका रोड मैप, क्या अंतर है दोनों में और दोनों चीज़ों में देश कहाँ है? देखिए, इसका साफ अगर स्पष्ट तौर पे जवाब दिया जाए तो ये है कि दोनों के अप्रोच में जमीन आसमान का अंतर है। जैसे प्रशांत जी ने बोला था कि कांग्रेस ने जो काम किया है उसको नकार नहीं सकते हैं, बिल्कुल नहीं नकार सकते हैं। लेकिन कांग्रेस का जो गवर्नेंस का तरीका था उसमें बहुत सारे होल हुआ करते थे और उसकी वजह से लोगों के अंदर एक नेगेटिव इम्पैक्ट जाया करता था। क्यों सारे भ्रष्टाचार अभी तक जितने भी बड़े भ्रष्टाचार हुए हैं वो कांग्रेस की सरकार में हुए हैं? क्यों जो भी बड़े आरोप लगते हैं वो कांग्रेस की सरकारों में ही लगते हैं? तो ये सारी चीजें देखने वाली बात है। और 2014 से पहले हम लोग देखें तो लोगों के जीवन में बस ऐसा था कि जीवन चल जाए, लेकिन आज एक लग्जरी तौर पे लोग अपने जीवन को देखना चाहते हैं, क्यों कैसे अपने जीवन को और बेहतर बना सकें। इस समय में आपने देखा भी है कि किस तरीके से उज्ज्वला योजना पे बहुत अच्छा काम हुआ है, जन धन पे बहुत अच्छा काम हुआ है, करीब 12 करोड़ लोगों को उज्ज्वला योजना का फायदा मिला है, जो शौचालय बने हैं वो गांव-गांव, घरों-घरों तक बन चुके हैं, जल से नल का बहुत अच्छा काम हुआ है। तो ये सारी चीजें हैं जो लोगों की नेसेसिटी है, बहुत सामान्य ज़रूरतें हैं और उन ज़रूरतों को अगर एनडीए सरकार ने समझा है और इन 10 सालों में काम किया है, तो मुझे लग रहा है कि वो बहुत कल्याणकारी काम है। और इसी की वजह से जितने भी बड़े संस्थान हैं, विश्व के बड़े संस्थान, चाहे वो वर्ल्ड बैंक हुआ, चाहे वो आईएमएफ हुआ, सब लोग अक्सर इस चीज़ को कोट करते हैं कि जो जन कल्याणकारी काम इन 10 सालों में हुए हैं, वैसे जन कल्याणकारी काम पूरे विश्व में कहीं नहीं हुए हैं। ये बहुत रिसर्च पेपर भी इसके ऊपर तैयार हो चुका है कि जिस तरीके से जन धन अकाउंट इतने लोगों के एक साथ खोले गए, जिस तरीके से आप देखें कि आयुष्मान का इतना ज़्यादा प्रभाव बनाया गया, वो आयुष्मान अभी विश्व का सबसे बड़ा हेल्थ प्रोजेक्ट है। तो ये सारे काम हुए हैं जिसका पूरी विश्व भी तारीफ करता है और इसी का नतीजा है कि जब 2014 में मोदी जी की सरकार आई थी, उस समय भारतीय अर्थव्यवस्था करीब 10वें नंबर पे हुआ करता था और आज भारतीय अर्थव्यवस्था 5वें नंबर पे है। और एक हमारे पास विजन है, आज लोग इस चीज को देख रहे हैं, आम जनता समझ रही है कि 2027 में हमें जाना कहाँ है। लेकिन मुझे याद नहीं है कि 2007 में अगर कोई किसी इंसान ने ये सोचा हो कि मुझे 2013 तक कहाँ जाना है, वो नहीं है। लेकिन आज सबके सामने एक विजन है। एक आम इंसान जो रिक्शा चलाता है उसको भी पता है कि 2047 तक भारत विकसित भारत बनने वाला है। तो ये क्या लोगों के माइंडसेट में और देश में परिवर्तन नहीं है? बिल्कुल परिवर्तन है। और ये परिवर्तन कोई अगर अच्छी सरकार हो, अच्छा गवर्नेंस हो, तभी मिल पाता है, जो भारत को मिला है। और इसकी तारीफ पूरी दुनिया कर रही है इस समय। શ્વેત પત્ર અને બ્લેક પત્ર શાસન, કોનું શાસન સુશાસન, કોનું શાસન કુશાસન, તે પણ આક્ષેપ પ્રત્યાક્ષેપો થઈ રહ્યા છે. પરંતુ 2014 પહેલાં જે યુપીએની સરકાર હોય કે કોઈ તેમણે પણ કાર્યો કર્યા છે. 2014 બાદ પણ તેવા કાર્યો થયા છે. પરંતુ જે વિચારસરણી છે, જે નીતિ છે, તેનો ફેર જોવા મળી રહ્યું છે. પ્રશાંતભાઈ, ટૂંકમાં જવાબ જે લેવો છે, જે શાસન
સુશાસન અને કુશાસનની વાત થતી હોય છે, આક્ષેપ પ્રતિ આક્ષેપ. આના મુદ્દે શ્વેતપત્રમાં પણ જે વાત કરતી વખતે જે કુશાસનનો વાત કરી કે 2014 પહેલાં જે કુશાસન હતું, 15 જેટલા કૌભાંડોની વાત કરી, તેની પણ વાત કરી. આપની દ્રષ્ટિએ શાસન કુશાસનની વ્યાખ્યા કઈ રીતે આપ આપશો? गुड गवर्नेंस किसे बोला जाता है कि हर एक आदमी जो हैप्पीनेस इंडेक्स जो हमारा होता है कि हर एक आदमी को सरकार की दी गई हर एक योजना का लाभ मिले और आदमी जिस देश में रहता है उस देश का पूरा 360 डिग्री व्यू, सुबह उठता है रात को सोने जाता है तब तक उसको हर एक जो फैसिलिटी मिलती है गवर्नेंस के अंदर, जो उसका काम होता है वो स्मूथली होना चाहिए. उसके बीच में जो प्रोसेस में जो हर्डल्स आती है, और आप घर से निकलते हो तो आपको ना रोड रास्ते की इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, जिस घर में आप रहते हो वहां पर पानी नहीं आता है, बिजली नहीं होती है, या आपका बच्चा पढ़ने जाता है वो उसके लिए कोई कैरियर का ग्राफ नहीं बढ़ रहा है, आगे बढ़ा है तो फिर पढ़ने के लिए नौकरी या मतलब रोजगार कैसे मिलेगा उसको, उसका क्वेश्चन मार्क है. अगर रोजगारी नहीं मिलती है, बिजनेस करना है तो क्या. तो ये सब पूरा जो फ्रेम में जो डालना है उसमें गवर्नेंस इसे बोला जाता है कि सरकार की तरफ से उसको कैसे फैसिलिटेट किया जाता है. फैसिलिटेट मतलब ऐसा नहीं कि हर एक के जेब में आके पैसा डाले. फैसिलिटेट मतलब ये नहीं कि हर एक के घर में आके सरकार कैश पैसा दे जाए, लेकिन उसको चलाने के लिए सरकार की तरफ से, जैसे लोग फॉरेन क्यों प्रीफर करते हैं कि भाई सीनियर सिटीजन हो गया तो सरकार उसको पूरा पूरा करेगी. वहां पर लोन बहुत फ्री में और सस्ते में मिलती है. आजकल तो यूएस में भी लोन के रेट बढ़ चुके हैं, तो लोन उसको सस्ती मिलेगी. उसके घर में जो भी जीवन जरूरी जो चीज आती है, मतलब वो दूध हो गया, वो सब्जी हो गई, वो आटा दाल चावल हो गया, वो थोड़ा इतना सस्ता मिले. और सस्ता करने के लिए सरकार कैसे कंट्रोल करती है हमारे जैसे देश में जहां पर पॉपुलेशन बहुत है, तो इसको पूरा सुशासन बोला जाता है. कुशासन जैसा वर्ड्स मैं मानता हूं कि हमको भी नहीं बोलना चाहिए. हर एक जो शासन करता है उसमें जो गैप रहता है, क्योंकि वो भ्रष्टाचार के माध्यम से गैप होता है, विजन के माध्यम से गैप होता है, वो करने की जो मंशा होती है, जैसे 370 हटानी थी तो 52 में हट सकती थी लेकिन नहीं हटी, तो वो जो विल होती है, एक पॉलिटिकल विल वो होती है, वो सब गवर्नेंस से माइनस होता है. દર્શક મિત્રો, અત્યારે વાત કરી શ્વેતપત્ર અને બ્લેક પત્ર, તેમાં ઘણી બધી વાતોનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે. શાસનની વાત કરવામાં આવી, યુપીએનું શાસન, ત્યારબાદ એનડીએનું શાસન કેવી રીતનું છે અને કઈ કઈ એવી ઘટનાઓ છે કે જે ચોક્કસથી દેશને આગળ લઈ જવામાં મદદ કરી છે. નીતિની આપણે વાત કરીએ, વિચારસરણીની વાત કરીએ, તે પણ ચોક્કસથી એક ભાગ ભજવતી હોય છે. વિચારસરણી અને એક વિઝન હોતું હોય છે અને તે જ વિઝનથી અત્યારે મોદી સરકાર પણ કામ કરી રહી છે. તે જ અત્યારની આ ચર્ચામાં આપણું નિષ્કર્ષ તે નીકળ્યો છે. તે મુદ્દે ચર્ચા કરી. अनुराग जी और प्रशांत जी, बहुत बहुत शुक्रिया दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए. थैंक यू वेरी मच. तो दर्शक मित्रों, हॉट टॉपिकમાં હાલ બસ આટલું જ. ફરી મળીશું નવા મુદ્દા સાથે. ત્યાં સુધી રજા આપશો. જોતા રહો નિર્માણ ન્યૂઝ. નમસ્કાર.